बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपको स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊे जे कलिजुग शेष जुग परिवर्तन जो हम सत्य जुग जो आसब से बलदेव राजा ही आई समय भारत को चारिटा भारतर जिनस फेर अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बाबू कान्हू परिचार बसी बसु धर्मा सभा जाजनग्र ठार बाबू जाजनग्र ठार कहले कलिजुग शेष बलदेव राजा हेबे जेतबले सुधर्मा सभा जाजपुर से बस सुधर्मा सभा पहले कार सभा देवराज इंद्रंगर सभा को कहती सुधर्मा सभा देवता मानकर सभा को कहुची सुधर्मा सभा कहुए ता जाजपुर से बस केतबले जाजपुरे होइब जे ग्रंथर मेलण बाबू ग्रंथर मेलण कही से सकाले हेब मन मते घेन तोई मन मधे घेन हे ज्ञानी गुणी मंडली ग्रंथ मेलण दिने हेब जाजपुर केतेबेले ना जेतले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बलदेव कहीं राजा हेबे आ बलदेव कौटी राजा हेबे ये विषय कौन मालिक लिखा अच्छी हाँ कौन लिखाई ना बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने बाबू दिल्ली सिंहासने बीणा बाई नारद जे नाचिबे छामुरे बाबू नाचिबे छामुरे बोले बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने दिल्ली सिंहासन रे सत्य जुग आगमन रे जुग परिवर्तन समय रे से बलदेव सेटा राजा होइतिबे प्रधानमंत्री भाव में बसी दिल्ली सिंहासन बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिले आ सही कथा महापुरुष लिखिचंदी कहले बलदेव राजा हेबे सत्य धर्म हे पृथ्वी से हो पालिबे केही विवादी जणी नथिबे सुजने केही विवादी जणी नथिबे सुजने जे बलदेव राजा हेबे सत्य धर्मे पृथ्वी से उपाड़े समस्ते धर्म बाटे थे धर्म को कहीं छाड़े ना धर्म बल प्रबल थी संसार अच्युतानंद महापुरुष किए दिव्य दृष्टि देखते आगू को या हम सत्य जुग प्रवेश कर सत्य जुग आसीज धर्म लोक मैंने रे से बलदेव ही राजा ही थे बुझे आते केवल ये सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जे आओ सबो धर्म चूर्ण सुजने जे आओ सबो धर्म चूर्ण सुजने जे बोले केवल ये सनातन धर्म को स्थापिबे से नारायण जाई बोललो आउ सबु धर्म हेब चूर्ण से सनातन धर्म रही आउ सबु धर्म चूर्ण हेब ज्ञानी गुणी मंडली मुसलमान धर्म केबेटार सृष्टि जो मोहम्मद आसिले जैन धर्मर प्रवर्तक होजन महावीर धर्मटी केबेटार सृष्टि धर्मर प्रवर्तक किए ये विषय इतिहास रे प्रमाण रही नहीं ख्रिस्टियान धर्मर प्रवर्तक होजन जीशुख्रीष्ट ये धर्मटा केबेटार सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक की सृष्टिकर्ता की ये विषय इतिहास रे प्रमाण रही बौद्ध धर्मर प्रवर्तक होजन गौतम बुद्ध ये धर्मटी केबेटू सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक सृष्टिकर्ता की ये विषय इतिहास रे प्रमाण रही सिख धर्मर प्रवर्तक होजन गुरु नानक ये धर्मटी केबेटार सृष्टि है धर्मर प्रवर्तक किए सृष्टिकर्ता की ये विषय इतिहास रे प्रमाण रही
କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ এই বিষয়ে আমি আলোচনা করছি। মহাপুরুষ কলে কলে বাবুরে সনাতন ধর্ম স্থাপি তো যাওড়া মাড় বটরে শূন্য সমাধিল পিবি নেমাড় বটরে শূন্য ସମାଧିଲ ବିବି ଏ ମାଳ ମଠରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିଲ ବିବି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା କଳି ମହନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ସନାତନ ତତ୍ଵ। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, କଳିର ମହନ୍ତ ଭାବରେ ନାଇଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ନାରାୟଣ। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ କହିପାରିବା ନା? କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ଏ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଧର୍ମଟି ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ସନାତନ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିବେ ଦିନେ ନରତନ ଧରି। ନରତନୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନରତନୁ ଧରି ନରତନୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ନରତନୁ ଧରି। ସନାତନ ଧର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି, ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି। ସନାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନୂତନ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ। ସେ ଧର୍ମଟି କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ନୂଆ। ଆଉ ସନାତନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ସନାତନ ବୋଲି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନାତନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସତେଜ, ବୁଝିଲେ, ଯିଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପି ବା କୋନ୍ତି ଜାତ ନହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତା ଯେ ସ୍ଥିତ। ନୁହନ୍ତା ଯେ ସ୍ଥିତ ବାବୁ ରୁହନ୍ତା ଯେ ସ୍ଥିତ। ନୁହନ୍ତା ଯେ ସ୍ଥିତ ବାବୁ ନୁହନ୍ତା ଯେ ସ୍ଥିତ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିବାକୁ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଅବତାର ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କାହିଁକି ଏ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ନା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ ସେହି ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ନାରାୟଣ। ଯାଇ ଫୁଲଲାଉ ସବୁ ଧର୍ମ ହେବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର। ସେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। କାହିଁକି? ଆଉ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ। କାହିଁକି ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ? ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରାଜା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା କଟକରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି କ'ଣ ନା କଂସକୁ ମାରିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ।
କିଏ ରାଜା ହେବେ ନା ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚେତାଇ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଚାରି ଘନ ଋତ ହୃଦୟରେ ଚେତ ଯେ ଚେତା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଡ଼ି ଯିବ ତ ସୁଜନେ ଯେ ଚେତା ଅବଶ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଜୀବତ ସୁଜନେ ଯେ